You know, the worst is now our children only by sound. They can say that it's missile coming through, it's drone coming, it's hypersonic missile. But it's not something that children should know. They shouldn't just know what war is. They should just go to playground, normal playground, not as it is shown in our exhibition with the multi-story building that totally destroyed by missile. They should have normal childhood. Merawat persahabatan antar bangsa lewat budaya. Budaya bukan sekadar tentang tarian, musik, pakaian tradisional, atau peninggalan masa lalu. Budaya adalah bahasa. Bahasa yang mampu melampaui perbedaan negara, bahasa bahkan perbedaan kepentingan. Dan terkadang ketika dunia terasa semakin jauh oleh konflik dan perbedaan, budaya justru hadir untuk mempertemukan manusia. Di Jakarta, sebuah perjumpaan menjadi pengingat bahwa persahabatan antar bangsa dapat tumbuh dari ruang-ruang sederhana. Budayantara Media Digital Nusantara atau BMDN menghadiri pembukaan pameran bertajuk Living the War Children atas undangan Kedutaan Besar Ukraina untuk Republik Indonesia. Pameran ini bukan sekadar menampilkan karya. Ia mengajak kita melihat sisi lain dari sebuah perang, bukan melalui peta, bukan melalui angka, bukan pula melalui perdebatan politik, tetapi melalui kisah manusia, terutama anak-anak. Anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan mimpi, belajar, bermain, berkarya, dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Namun perang dapat mengubah semuanya. Rasa aman yang hilang, lingkungan yang berubah, dan masa depan yang dipenuhi ketidakpastian. Melalui pameran ini, dunia diajak untuk tidak hanya melihat sebuah konflik sebagai peristiwa yang terjadi jauh di sana, tetapi sebagai sebuah pengalaman kemanusiaan, karena di balik setiap konflik selalu ada kehidupan, ada keluarga, ada harapan, dan ada generasi yang masa depannya ikut dipertaruhkan. Dalam kesempatan tersebut, BMDN hadir melalui perwakilan Rene Pertina, Mas Jo Arifin, dan Yoyok Abidin. Kehadiran ini menjadi bagian dari langkah untuk membangun komunikasi, persahabatan, dan peluang kolaborasi lintas negara. Sebab bagi BMDN, budaya adalah bahasa universal. Ketika politik terkadang menghadirkan perbedaan kepentingan, budaya dapat membuka ruang perjumpaan. Ketika konflik menciptakan jarak, kemanusiaan dapat menjadi jembatan untuk saling memahami. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Namun budaya Nusantara bukan hanya warisan yang harus dijaga. Ia juga memiliki kekuatan untuk berbicara kepada dunia. Untuk memperkenalkan siapa kita, sekaligus membuka diri untuk mendengarkan kisah bangsa lain. Dari sebuah ruang pameran di Jakarta, lahirlah sebuah pertemuan. Dari pertemuan tumbuh percakapan. Dari percakapan dapat tumbuh pemahaman. Dan dari pemahaman mungkin akan lahir persahabatan. Inilah makna diplomasi budaya. Bukan hanya tentang memperkenalkan identitas sebuah bangsa, tetapi juga tentang kesediaan untuk saling mendengar, saling memahami, dan saling menghargai. Pameran Living the War Children membawa sebuah pesan yang sederhana namun begitu kuat, bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dalam rasa aman, mendapatkan pendidikan, bermain, berkarya, dan memiliki kesempatan untuk bermimpi. Karena perdamaian bukan sekadar ketika suara senjata berhenti. Perdamaian adalah ketika seorang anak dapat kembali tersenyum, ketika ia dapat kembali bersekolah, ketika ia dapat bermain tanpa rasa takut, dan ketika ia dapat menatap masa depan tanpa bayang-bayang peperangan.
Kehadiran BMDN dalam perjumpaan lintas bangsa ini mungkin terlihat sebagai sebuah langkah sederhana. Namun, dari langkah-langkah sederhana dapat tumbuh sesuatu yang besar. Persahabatan, kolaborasi, pemahaman, dan harapan. Dari Jakarta, Budayantara Media Digital Nusantara terus membawa semangat Nusantara untuk berdialog dengan dunia. Karena pada akhirnya, budaya dapat menjadi jembatan persahabatan antar bangsa. Dan kemanusiaan adalah bahasa yang mampu menyatukan kita semua. Antara di sini ada sebuah pameran dengan judul Living the World yang digagas oleh Kedutaan Besar Ukraina, dan di sini tersirat pesan budaya dan kemanusiaan untuk dunia dan kolaborasi antara Ukraina dan pemerintah Indonesia. Dan apa pesan Ren yang disampaikan dengan teman-teman atau pihak dari Kedutaan Besar Ukraina? How it is to live in war conditions, and now unfortunately our children, they're going through that together with our adults, and our exhibition is not only living the war in general, it's about children. Now in Ukraine, children, they don't know what is fireworks. They're afraid of fireworks. They are also very afraid of thunder. Yeah. Even me myself, when I came to Indonesia and it was raining season, Okay. it took me a while to get used to the thunderstorms, because the sound of thunder, it really reminds Something horrible. not just horrible, it's the sound of explosion of missile. I understand. And the same goes with fireworks. And the worst is now our children, only by sound, they can say that it's missile coming through, it's drone coming, it's hypersonic missile. And it's not something that children should know. They shouldn't just know what war is. They should just go to playground, normal playground, not as it is shown in our exhibition with the multi-story building at the back, totally destroyed by missile. They should have normal childhood. Ini berlangsung berapa lama? So Russian full-scale invasion of Ukraine started in February 2022. February. Yes, and since then, it's 4.5 years now. Yeah. And since then, no place in Ukraine is secured. But what is also important to remember that Russian aggression against Ukraine started long time Yeah. before that, in 2014, Yeah. with the legal annexation of Crimea and then starting the war on the eastern part of Ukraine in Donbas region. And even since that time, many Ukrainian children, they remain in occupation. And remaining in occupation, especially when you're a child, meaning that you might not know normal life of living in independent Ukraine. And we know a lot about cases when identity of those kids are erased by Russian authorities. And it's open. Even the commissioner of Russian government for the children, she saying adopted Ukrainian boy, but under international law it's forbidden. Yeah, it's a very Such act is forbidden. Why? Because it was her words that in some TV show that the boy who was young at that time was still was trying to follow Ukrainian news. He was still rejecting to be named as Russian, and they just said that they made everything possible to make him Russian, and that means that his identity is erased. We know a lot of cases when infants are deported, that, and then all the passes, all the routes for them are hidden.
meaning that many kids, it's really hard to find where they are now. Their names are changed, and maybe their families will don't Safe have place. any opportunity to find them anymore. But nowadays, these days, there is no secure place in Ukraine at all. Because every single city, town, or village might be hit by missile or drone coming from Russia. Oke. That's really sad. Oke, Sobat Bidantara, itulah pendekatan kemanusiaan melalui pameran yang ditawarkan oleh Kedutaan Besar Ukraina tentang kehidupan perang di sana, dan ini bagian dari kepedulian Budayantara terhadap budaya dan kemanusiaan global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.